Ginagawa ang papa ng work. Kayang-kaya daw niyang gawin ito. Siya na lang daw mag-paint. Almost done. Do I pay this? First coating. Okay, try natin guys. Ayan. Ganun daw siya. Tapos, dito na. Ayan, ganyan. Ayan. Diba? Why are you dropping so much? Allah. Sorry. Para mabilis yata ako I-double coating natin to, diba? Nakialam din ako, guys. What? I'm doing it so aggressively. Yeah, ganyan ang mag-paint para kakapit siya. Oh, diba? Ayan guys. Busy si Mr. guys. Tapos na ba pa? Second coating na yan? Yeah, pwede na. Pwede na? Yay. Talagang dark na dark. Dark brown guys. Tinerno niya sa aming dining table. Ito ang kulay ng aming dining, dark, pero parang mas dark tuloy. Nasobrahan niya yata. It's okay. It's like the same. Same ba? Yeah, same. Kasi bago. Tapos na daw.